Naman po kami guys. Baklod. Papawisan pa ako niyan guys. Sinaglit ko lang baba guys. Yan guys kasi hindi kasi dito makapag video guys eh. Tsaka magpunta ko dito guys. May laman na to guys kasi naman guys. Doon ako kanina eh. Sa may ano eh. Sa may Bakalan. Tapos ngayon deliver na naman ako guys. Plastic to. Tumatawal pa ako niyan guys. Aray ko. Talaga mawala yung towel ko guys ah. Challenge kasi ako nito guys eh. Hanggang dito lang guys. Ayan mga veterano. Boss Dudoy. Pang. Boss Dudoy. Aray ko. Si Kuya Joseph. Isama ko ngayon. Pak. Aray ko. Seryoso. Hanggang dito lang ako guys. Ayan malawak to guys. Sana magustuhan nyo to. Tsaka huwag nyo kalimutan mag-like and share guys. See you guys.